mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na n balimaw an b'aw ladɔnniya yan'an ka don an ka sujet kɔnɔ k'a fɔ aw ye ko camion kun jɔlen kun don an dafɛ jamana dɔ la Côte d'Ivoire n'a kun kelen bɛ camion bɛɛ kun minɛlen don an welela k'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko Mali camion wolomana ka bɔ camion tɔw la ni chauffeur yɛrɛ y'a fɔ o fɔcogo in na an ko an bɛ temps dɔɔni ta k'a ko évolution lajɛ n'a ko bɛna laban cogo min ma Ala y'a kɛ an yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ u bolo k'a fɔ ko camion na bilala kunu Mali ni Côte d'Ivoire cɛ tension an bɛ se k'a fɔ bi a b'a la ka gɛlɛya dɔɔni dɔɔni ka kɛɲɛ an yɛrɛ balimamuso a n'an ka star bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin don nka n'o ye Maramba ye Maramba ale ka concert yɛrɛ fana bɔra a ma ka sababuya kɛ nin ko in ye gɛlɛya minnu bɛ sen na n balimaw kunun an ka jamana kunna sini an ka fɛn min ye sariyaso maaw ye n'o ye police judiciaire mɔgɔw ye maa 49 min ni siga kelen b'a la n'a fɔ n bɛ k'a fɔ o kuma na qu'est-ce que ko n'a y'a sɔrɔ maa minnu don u nana an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ daluya tɛ yen u y'u bila mandat de dépôt la an bɛ se k'a fɔ dɔ farala gɛlɛya kan kabini o wagati Macky Sall ale kunbɛnlen don anw fɛ yan ntɛnɛndon ale kan ka na heure 3 bɔɲɔnko a bɛn'o kɛ ani jamana kantigi n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a n'o kan ka ɲɔgɔn ye foyi tɛ don ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn cɛ u maa fila kan ka sigi ka kuma ninnu bɛ boli mun kan Mali kɛmɛ ka tasira wɛrɛ bɔ a yɛrɛ la bi Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɛmɛ ka o kumana port caman bɛ Mali y'a dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ gɛlɛya bɛ sigi ale kan don dɔ sera ale ka jagokɛlaw ale ko olu lakana o siratigɛ la an ka jamana faamaw u y'a ɲini ka sira wɛrɛw bɔ an ka jagokɛlaw bɛ se ka bɔ ni sira min ye o sigili ko u kan ka kuma o kan an y'o de fɔ CEDEAO duguw ye n ko n'u m'u farati u b'u ka économie la fu ka sababuya kɛ Faransi dɛmɛli ye an ye kuma min fɔ a nalen filɛ i jɔ yani aw ka embargo kun sigi Mali kan munna aw kun tɛ se ka nin badenya fɔ ka nin sinjiya fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ yani aw kana ka aw sigi ka aw filɛ bi aw b'a la ka balimaya kuma min fɔ yani ka Mali ka embargo sigi a kan munna aw ma nin balima sira in taama aw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi donc f'an k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi an si sagoya tɛ nin ye CEDEAO kun kan k'a dɔn yan'a kana fɔ k'a bɛ 49 mercenaires ni 49 militaires présumés mercenaires ni k'a bɛna kuma o ka ko la CEDEAO kun kan k'a ɲini embargo fana bɛ sigi Mali kan don min na an ma deli ka CEDEAO sen Mali kɔnɔ k'a nana Mali ka gɛlɛya dɔ la a bɛɛ ye élection ko a bɛɛ o kumana kalafili bɛ kɛ waati jumɛn a bɛɛ ye kuma wɛrɛ nka Mali ye ni gɛlɛya in sɔrɔ balimaya ni sinjiya la a y'a to an ka taa kuma an ka taa Mali marabaaw lajɛ an n'u ka sigi an ka kuma gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo jumɛn ayi nka Côte d'Ivoire
walasa nin ka maa dɔw minɛla an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko wulikajɔ kɛlen bɛ k'a fɔ ko ja Macky Sall a bɛ badenya ɲɛdɔn a bɛ kana le o kuma la Macky Sall i bisimila nka ko in bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan dossier bilala ka taa justice la ka ban u y'u bila sous mandat de dépôt Fans Club Boumabel folen kɔfɛ a président B Mariko a n'a vice président n'o o ye o kumana fɛn min ye n yɛrɛ balimakɛ n'o ye journaliste Cissé Mamadou Diawara folen kɔfɛ MCA Dala président folen kɔfɛ Francis activiste blogueur journaliste ka ne Boumabel soutenir n ka gɛlɛya kɔnɔ aw bɛɛ folen kɔfɛ États-Unis Dante ka taa bila politologue la olu folen kɔfɛ Yaraba Info ale yɛrɛ folen kɔfɛ fɛn min ye Ivan ale folen kɔfɛ ka na Sénégal jo b'a la ka foli d'a ma k'a ye n soutenir ala k'a to n kɔnɔ n balimaw n'an ye nin bɛɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ an bɛna don thème fila de kɔnɔ sujet fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n balimaw réseau ba de décelela jamana in kɔnɔ faux diplôme ale ni ka taa walimɔgɔw ka diplôme ta ka taa agrément ɲini n'a ye urbanisme directeur Amadou Doumbia ale de ye o ko tiɲɛ ta k'a da an y'a fɔ Assimi ye ministres a y'a ka cabinet kɔnɔna lajɛ maa minnu kun bɛ yen n'u kun bɛ régime kɔrɔ la n'u tɛ fɛ bi Mali ka taa ɲɛ maa minnu kun bɛ régime kɔrɔ la n'u tɛ bi directeur ka se ka bɔ baara ka ɲɛ olu mɔgɔw de dogolen don cabinet kɔnɔ jaja directeur Amadou Doumbia a kɛlɛkun de ye nin ye Amadou sigira kalo 7 ko Amadou ka wuli nin agrément de bɛ bɔ ka BTP ka taa bâtiment et des travaux publics o agrément bɛ bɔ o de y'a to sow bɔra ka bin an b'a fɔ ko ingénieur tɛ fɛn dɔn an bɛ taa baga mɔgɔw ma marché de ɲininen don avec des faux agréments ani faux diplômes n balimaw an y'o de fɔ aw ye an bɛna an da don o la logement sociaux minnu fana b'a la ka feere togo jugu an bɛna olu fana dossier ta ka logement sociaux bɔ k'a feere ministre Mɛlɛ ministre Kamila ani Mɛlɛ n'o ye urbanisme ministre ye ale yɛrɛ fɛnɛ an bɛ foli d'a fɛnɛ ma donc an b'a ɲɛfɔ aw ye sɔɔni an bɛna an balimakɛ ta a bɛna seereya fitinin da an ma an balimakɛ salamu aleykum. Aleykum salam. n balimakɛ an b'i fo i ka seereya la an ye kibaruya sɔrɔ ko e ka diplôme yera entreprise dɔw cɛ la i bɛ se ka mun de fɔ an ye a ko kan. U ye n wele k'an ladɔnniya ko n ka diplôme yera dɔ agrément ɲinina dɔ fɛ mun bɛ carte professionnelle ɲini na donc agrément phase banna sisan ni phase laban de ka carte professionnelle sɔrɔ ala y'a kɛ ne promotionnaire dɔ bɛ yen o bɛ ne tɔgɔ dɔn a b'a dɔn n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n ye fonctionnaire ye a ye n wele ne ko n ko fana bɛ se ka kɛ a ka ca san 20 ye ne tilala kalan na n bɛ baara la san 20 ne ka papier taara ye agrément ɲinina dɔ bolo o ye jamana o ye ko ye mun ka jugu dɛ c'est plus que criminel quoi donc u ye n wele k'a ɲɛfɔ n ye n ko ma ko k'u ka dɔ ta ne yɛrɛ bɛna plainte porter o ko n ma ko non ko le yɛrɛ de kan ka plainte porter donc ne bɛ ka fɛ ka mun fɔ il faut que mɔgɔ ka kɔlɔsiliba kɛ jamana ko in na entreprise mun bɛ jamana in kɔnɔ n'u bɛ nin fɛ pratique nationale ninnu kɛ u tɛ se ka maa 2 ta baara la ni wari b'i bolo ka entreprise créer n'i ye mɔgɔ ma ka diplôme don a la u bɛ baara de k'i fɛ o de ka tɔgɔ bɛ don i ka papier la i bɛ taa marché ɲini n'o tɔgɔ de maintenant e bɛ entreprise créer maa kelen t'e bolo
nafolo de bɛ bolo ka entreprise kɛ mais nafolo tɛ bolo ka denmisɛnninw ta baara la don o don ne de bɛ denmisɛnnin dɔw bɛ yen n ka ekɔliden dɔw bɛ yen ne bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna ne ye cours di mes élèves sont au chômage des techniciens n'i bɛ entreprise créer ça suppose que wari de b'i bolo i bɛ mɔgɔw ta i b'u bila baara la i b'u sara i bɛ entreprise créer n'u ka papier mais n'aw taara mɔgɔw ka papier ta k'a don k'a labɔ yan parce que papier in sɔrɔli yɔrɔ ka ca quoi ni ekɔlidenw tilala kalan na u ka attestation ninnu u bɛ taa baara ɲini n'a ye service daw la privé fara ONG kan i bɛ taa baara ɲini maintenant i ka dossier bɛ d'i ma i b'a déposer mais u b'a fɔ k'a tɛ segin i ma i taara i ma ta papier in tɛ lasegin a bɛ t'olu bolo yen allo an tulo b'i la i tulo b'a la awɔ o papier mun tɛ lasegin i ma a papier bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ donc ni état ma wuli ka fɛɛrɛ tigɛ nin fɛn in na fɛɛrɛ kan ka tigɛ a la o parce que phase mun tɛmɛna agrément yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni diplôme t'i bolo catégorie ko de don ingénieur naani bɛ dɔw la technicien 8 bɛ dɔw la ingénieur 2 3 bɛ dɔw la selon les catégories donc il faut mettre fin à ça c'est vrai il faut mettre fin parce que quand ça continue comme ça là l'inconvénient c'est très grave ce qu'ils font minnu bɛ k'a kɛ tan u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ ka mun kɛ parce que e tɛ se ka taa mɔgɔ ka papier don entreprise dɔ la a bɛ taa marché sɔrɔ ni nin agrément ye travaux publics ye fɛn dɔ ye ani dɔgɔtɔrɔya man jan ɲɔgɔn na koyi nin ye tiɲɛ ye maa bɛ se ka sa i bolo n'i taara baarakolo i taara pɔnkolon dɔ jɔ a mɔgɔ kɛra sababu ye ka sa la ne ko a consciencieusement a tɛ c'est la même chose oui a bɛ comme médecin ni pharmacien bɛ cogoya min na a bɛɛ ye métier a ye risque de n'i ye fɛn kolon baara kolon kɛ e t'a dɔn wari mugu de bɛ kun e b'a fɛ ka entreprise créer parce que dɔ ko k'a bɛna marché d'i ma u bɛ taa créer o dɔrɔn de kama mais a jubaju tɛ waritigi ninnu na entrepreneur ninnu na dɛ a jubaju bɛ an ka administration fana na quoi dɔw sigilen de bɛ a bɛ dɔ ka papier ta ɲini yɔrɔ dɔ la k'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'e ma e kana wari d'a ma dɔrɔn ale b'a dun sinon n'i y'a sɛgɛsɛgɛ entrepreneur tɛ a tɛ diplôme tigi dɔn a tɛ foyi dɔn entreprise de se ka créer joli u bɛ wari dɔ f'a ye dɔ b'i permettre ka yala ka papier ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn kan ka bɔ o b'a bɛɛ bɔ donc an ka complicité bɛ an ka administration yɛrɛ la donc o pratique nin n'an m'a ɲini k'a dabila n'an ma dan tigɛ a la a bɛ se yɔrɔ dɔ la ça va pas o de bɛ ne fɛ k'a fɔ ye quoi c'est à dire que n'aw bɛ se ka campagne de sensibilisation kɛ mɔgɔw k'a dɔn il y a tellement de mesures qu'on peut prendre on peut prendre ça depuis le départ où il bɛ agrément ɲini si on est à fɔra yɔrɔ min na olu bɛ carte professionnelle ɲini la o carte professionnelle y'a bannen de o o y'a bannen de i ka agrément b'i bolo sisan i bɛ taa marché ɲini n'a ye ne hakili t'a la a bɛ san 20 bɔ ne ko a bɛ san n t'a dɔn a san hakɛ joli bɔ ne man ka diplôme photocopie yɛrɛ kɛ i b'a mɔgɔ tɛ yala ni diplôme ye o ale tɛ bila fan bɛɛ a bɛ bila i ka yɔrɔ la c'est sécurisé donc diplôme fɛ papier kɔrɔ de don u y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u y'a ta ka légaliser ka don papier la donc n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali mun y'a légaliser n'a donna papier la n'u m'a légaliser u tɛ se k'a don u ka papier la donc a taara légaliser mairie la ou a taara légaliser police dɔ la tout ça c'est des complicités ça original t'a bolo aw bɛ taa mun légaliser ou bien u y'a légaliser ne yɛrɛ ta yɔrɔ dɔ la en ce moment n'a donna agrément na légaliser date dɔ b'a la o date dɔ b'a la o e tɛ se ka papier dɔ légaliser 2012 ou bien 2010 que aw nan'o la don sisan papier la c'est pas normal donc on est venu faire quoi vraiment il faut continuer dans votre sensibilisation parce que cette pratique là nous conduit dans une mauvaise gestion du pays Mbalmakɛ oui an ka connexion kun dérangera daminɛ la est ce que an bɛ fɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni ɲininkali la an bɛ fɛ k'a dɔn i ka segin lamɛnbaaw k'a lamɛn komi connexion kun dérangera daminɛ la technicien ancien ye an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que e bolo y'a kalama k'i ka diplôme k'a taara k'a don entreprise dɔ la ka taa carte professionnelle ɲini i kɛra cogo di i ye mun de fɔ mais non c'est à dire que mun ye ne informé tan n'a tun tɛ ne tɔgɔ dɔn an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ de a bɛ ne dɔn parce que tɔgɔ min bɛ ne na ni ne ma école kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka ne tɔgɔ dɔn donc a ye n tɔgɔ ye dɔrɔn a ye n wele a ye n wele dɔrɔn ne ko non ko nin ye mun kuma ye tan ne ka segin a ka taa ko non
un farkamasi cɛra quoi wa ma oui cɛ ni fana bɛ se ka kɛ hali bi yan mun ma taa ingénieur kuraw ka diplôme ɲini fo anw kɔrɔlenbaw an waati dɔnni ye ingénieur la dɛ donc a y'a fɔ n ye ne ko a ma n ko non n ko attends n ko a ka entreprise in tɔgɔ ye jumɛn a ye tɔgɔ in fɔ n ye n ko a ma n ko n ko ne ma deli ka nin dɔn ne tɛ nin mɔgɔ nin dɔn yɛrɛ entreprise ma bɛ ka créer de quoi sinon a ma créer fɔlɔ a phase laban de tun don donc ale a bɛ tɛmɛ olu de fɛ yen bon ala de y'a kɛ a bɔra ne kalama a y'a dɔn ko ne don n bɛ service mun na fana a ye n wele n bɛ intérieur la a ye n wele dɔrɔn n y'a fɔ ko non ko ça c'est pas possible ça non 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 attends moi je dois venir à Bamako dans la semaine mais je passerai ko non quand lui a passé ça à son directeur directeur m'a appelé j'ai dit mais non à son directeur que je vais porter plainte je vais chercher à savoir comment ils ont eu quoi avec ne yɛrɛ lafiya quoi a ko ne ma ko non ko ne tɛ se ka plainte porter ko olu yɛrɛ de bɛ plainte porter moi donc je vais suivre l'affaire moi je vais suivre ça parce que ça peut me rattraper même à état à la retraite ni jamana bɛ taa la ɲɛ kan yɛrɛ yɛrɛ i tɛ se ka agrément ta ka mɔgɔ ka diplôme don a la a tigi t'a kalama parce que dɔw bɛ kɛ sababu ye k'u ta feere yɛrɛ dɔw k'u ta feere u bɛ chômage la baara ma sɔrɔ bon patron bɛna n ta mais a bɛ wari dɔ d'i ma i b'i ka diplôme a bɛ entreprise créer yanni ne bɛ fonction publique la ne bɛ san 20 bɔ ne bɛ se ka taa diplôme di dɔw ma donc a bɛ kɛ sababu ye ne yɛrɛ b'a dɔn a sɔrɔla cogoya min na quoi sinon c'est des pratiques qu'il faut arrêter maintenant n'an ko k'an b'a lajɛ ka ɲɛ est-ce qu'il b'a dɔn entreprise min bɛ Mali la qui ont créé des entreprises ils sont seuls dans leur véhicule ils ont leur agrément leur sac ils ont les marchés maçon kelen tɛ dɔw bolo maçon u bɛ maçon min sara kalo o kalo hali ni baara tɛ o t'u bolo e bɛ se ka entreprise créer cogo di a ka gɛlɛn entreprise au moins avoir 2 techniciens et un ingénieur o sara ye mun ye bolo million caman bɛ bolo i b'a fɛ ka entreprise créer mais e dan ye dɔrɔn ni marché sɔrɔla i bɛ taa mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan i b'olu sara baara bɛna ban e b'i ka miliyɔn ta k'a bila o de ye jamana in yɛrɛ faga o tout le monde est entrepreneur c'est à dire que ni i bɛ se ka kɛ entrepreneur ka sɔrɔ i ma kalan i ma taa école la dɛ entrepreneur tu peux être entrepreneur sans aller à l'école tu as de l'argent mais tu crées ton entreprise avec des techniciens des ingénieurs des secrétaires n'importe qui les plantons tout il est exclu de la France tu payes tout le monde wari ye ta ye mais e t'a ɲɛdɔn i bɛ mɔgɔw de ta i b'u sara c'est ça le secteur privé c'est ce qu'on veut développer c'est le secteur privé qu'on veut développer mais quand vous jouez très fort comme ça c'est un peu compliqué hein? Non, c'est très compliqué. Mais je pense que on va aller petit à petit, on va aller vers un nouveau Mali quoi. Oui. Il faut aller vers un nouveau Mali. Merci mon ami. Sinon moi je suis même prêt à aider la structure là de l'urbanisme à aider tout ça là. Parce qu'on peut sortir de ça. Moi nous yɛrɛ bɛ wari b'u bolo n'u b'a fɛ ka entreprise créer u tɛ taa ɲɛfɔ a kan ka daminɛ cogoya min na a kan ka kɛ cogoya min na donc dɔ de b'u kɛrɛfɛ minnu b'u nɛgɛ k'a f'u ye nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ an bɛ nin kɛ sisan an bɛ nin kɛ sisan u b'a bɛɛ kɛ nɔgɔya la mais i n'i ka wari bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la i t'a dɔn mun de bin n'i kan i ka nafolo b'i kun i t'a dɔn i sigilen bɛ taa i n'i ka nafolo i t'a dɔn donc taa mɔgɔw ɲininka u k'a ɲɛ f'i ye ka ɲɛ ça c'est vrai c'est ce qui se passe vraiment. Ah, sinon, il y a vraiment... Merci. Il y a d'autres questions. Vraiment, il y a des témoignages qui sont kosɛbɛ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn dans tes folies min na. Et je serai à ta disposition. Dès que tu as besoin d'autres informations, je peux te donner. Il n'y a pas de problème. Merci. Nin ye wasa kɛ. Ok. Bien des choses. Merci. Merci. N balimaw min ka diplôme u ye min ka diplôme ta ka sɔrɔ a t'a kalama ka taa baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ o de ka témoignage ye nin ingénieur don a yɛrɛ sigilen don Sikaso nin ye réseau de tun bɛ urbanisme kɔnɔ i bɛ na ni carte ye carte professionnelle ɲinitɔ n balimaw ni maa minnu ka diplôme n'u taara baara ɲini na u b'olu ka diplôme de sama ka bɔ baara ɲini na diplôme cɛla u bɛ na maa minnu bɛ yen n'olu ka diplôme ni olu taara baara ɲini na u b'olu ka diplôme de sama ka bɔ ka taa demande kɛ n'o ye
ko o diplôme ta ka taa agrément ɲini u bɛ marché sɔrɔ milliard 1 milliard 2 ingénieur yɛrɛ bɛ ɲinini na u tɛ ka baara sɔrɔ u tɛ ka marché sɔrɔ minnu tɛ ingénieur ye olu de bɛ taa ingénieur ka diplôme ta ka taa a don o kuma na ka taa marché ɲini n'a ye a ye an balimakɛ mankan na mɛ ingénieur don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikaso ma a t'a kalama a bɛ bali mun na ja ka diplôme de bɛ mɔgɔ dɔ bolo ka baara kɛ o kelen bɛ ka société ba dayɛlɛ o société in o tigi kɛn bɛ ka marché yɛrɛ sɔrɔ marché bɛ société in yɛrɛ bolo mini kɔnɔ n balimaw a y'a lamɛn dɛ a t'a kalama a sigilen bɛ a bɛ bali mun na a professionnel dɔ de tun bɛ yen o de bɛ baara kɛ service da in na o de y'a ka diplôme ye o kɛlen tuma min na o ko ni nin tigi ye kilasi kɛ nin ye fonctionnaire de l'état de n balimaw réseau démantelé la yan tan ja gɛlɛya min bɛ Amadu Dunbiya kɔ Amadu tɛ sigi Amadu ka wuli ja directeur ɲumanw bɛ gɛn ja ni réseau de tun bɛ urbanisme kɔnɔ carte professionnelle bɛ bɔ tan ani agrément bɛ bɔ k'a di sociétés ma u bɛ taa marché ɲini n'a ye u nana Ala de minɛ sisan ka na se directeur ma ko k'a ko datugu u nana se directeur de ma sisan ko k'a ko datugu directeur ko la a tɛ datugu directeur ko k'a tɛ datugu ko fɛn bɛɛ ka wusa ko fo ka sen da nin ko kan ko kɔni kuma t'a la n balimaw ko nana tan sisan nɔ u ye mun kɛ directeur ko o kuma na n'a ye nin ko to ta ka taa entreprise fu dayɛlɛ u bɛ taa sow jɔ ni sow binna jɔn bɛ yen ale directeur de bɛ yen ko mɔgɔ bɛ se ka délégué nin ko la cogo di mɔgɔ dɔ ka taa dɔ ka entreprise papier ta ka taa baara dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ n'o ye e tɛ ingénieur ye i tɛ sojɔla ye hali maçon t'i bolo o de y'a to samiya in na sow b'a la ka bin o b'a la ka bin cogo min na o b'a la ka bin ten directeur ko ma ni so binna bi ale directeur de bɛ ye ni fantanw sara ale de bɛ ye ni dɛsɛbagatɔw sara ale directeur de bɛ ye ale directeur tɛ sɔn abada n'ale bɔra juguman kalama k'ale b'o to yen o ka tɛmɛ ten fo ka diɲɛ wuli ale tɛna sɔn o ma nin ko in ale b'a kɛlɛ ka sa a dan na jaa an b'a ye k'a fɔ syndicat dɔw kun wililen don k'a fɔ ko fo ka directeur falen nin n'a ɲɔgɔnnaw de don nin n'a ɲɔgɔnnaw de don n balimaw an b'a fɔ aw ye k'a fɔ urbanisme kɔnɔna la bi a chauffelen don i n'a fɔ dɔ wɛrɛ le directeur Amadu Dunbiya a n'a a ɲɔgɔnnaw a n'a ka adjoint u kɛlen bɛ ka nin réseau in de ci ka nin yɛrɛ kɛ ni Ala ye nin jaabi kuncɛ cogo min na directeur n'a ka mɔgɔw bɛna wuli ka taa agrément bɛɛ contrôler agrément jugu fɛn fɛn b'a la ka di k'u bɛ taa bɛɛ contrôler k'a lajɛ Mali kura bɛ jɔ tan cogo di agrément faux labɔlen don u b'a la ka di dicogo jugu bɛɛ la anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tan cogo di n balimaw nin ye gɛlɛyaba ye nin ye gɛlɛyaba ye fo ka dɔn ko nin ye gɛlɛyaba ye
n'a ye jateminɛ kɛ fɛn min ye nin baara in bɛ urbanisme kɔnɔ ɲininikɛlaw ni jateminɛkɛlaw ka fɔ la nin tɛ bila ko ye nka sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ka nin ko in k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan mun kama n'a fɔra faso baarakɛla dɔw n'olu bɛ se ka n'olu yɛrɛ nin kɔfɛ mali yɛrɛ la delili bɛ kɛ ko dɔw la ka bon hakili ma Amadou Doumbia bɛ se ka to yen cogo di le directeur national de l'urbanisme nin dossier kelen a ko ale bɛ nin da sariya tigilamaaw bolo kan maaw k'a dɔn k'a fɔ min kɛra an balimakɛ min yɛrɛ min ka diplôme taara u kelen k'a labɔ a kalama k'a informer a ko k'ale bɛ plainte kɛ urbanisme mɔgɔw ko ayi plainte kɛli to anw ma anw de bɛ plainte kɛ nin ko la e tɛ u b'a la ka réseau in sen k'a sen na ala sɔnna ma ni min bɔra la n balimaw ne b'u mabɛli kɛlɛkun ye nin n'a ɲɔgɔnna dɔ ye politicien safurulayi maa dɔw de dogolen bɛ olu tɛ fɛ abada jamana in ka basigi maa dɔw de dogolen bɛ ministres kɛrɛfɛ u bɛ cabinet kɔnɔ u dogolen don ministère kɔnɔna la olu tɛ fɛ abada jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ syndicat grève fu bɛ wuli maa min sigira kalo 7 ko ka bɔ a jɔyɔrɔ mɔgɔ min bɔra ka nin exploit ba in kɛ sisan aw bɛ se ka nin ye cogo di mɔgɔ min sigi ni sisan cɛ a sera ka nin réseau ba in démanteler mɔgɔ tɛ fara mɔgɔ kan ka mɔgɔ dɛmɛ ka baara kɛ a bɛɛ a tigi ka démissionner a ka démissionner dɔrɔn ka démissionner n'i bɛ min na ka sɔrɔda n'a ka dunda cɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ala kana baara ɲɛ i bolo monsieur le directeur Amadou Doumbia tɛmɛ ni baara ye urbanisme ministre félicitations so 400 logements sociaux sira kelen bɛ mɔgɔ dɔw la k'olu y'o ta k'o feere kiiri tigilamɔgɔw ye bolo da maa 3 kan k'olu la da o bɛɛ bɛ sous mandat de dépôt ministre bɛ se ka lafiya cogo di nin kɔnɔ a ye ministre na wuli baarakɛla tɛ kabara nana n'i nana k'i bɛ réseau dayɛlɛ ayi e ye ko de sɔrɔ dɛ n'i nana k'i bɛ réseau dayɛlɛ ayi baara b'e bolo dɛ mɔgɔ bɛ lafiya e tɛ lafiya nin ministre ni so 400 dicogo jugu a numéro yɛrɛ gɛlɛya bɔ o la n tɛ n da don o la parce que a bɛ justice ka bolo kan ministre ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ONG baarakɛla dɔw n'o office malien de l'habitat o maa dɔw ale ni maa wɛrɛw olu ka dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa papier bɔ k'a di mɔgɔw ma ka logement social feere u ma so min dira ko k'a di fantanw ma k'u k'a ɲini e ni ala cɛ malien hɔrɔn bɛ se ka so sɔrɔ tan cogo di logement social sɔrɔ tan cogo di ka sɔrɔ ni réseau ninnu bɛ sen na malien minnu bɛ yen dɔw bɛ location na san 30 malien fonctionnaire dɔw bɛ yen kabini k'u don baara la fo ka t'u se retraite ma u bɛ luwanse la logement social dabɔra olu de kama nka ka ni réseau ninnu tu sen na ministre ni directeur bɛ se ka ko diya mɔgɔw ye cogo di u ye kuma min fɔ ne yɛrɛ ye o y'a sɔrɔ yanni directeur ka nin réseau démanteler ko fo ka directeur gɛn ka taa o kuma fana bɛ yan n'a tigi ko a b'a dala cɛ a la an bɛ t'o dossier di Touré ma syndicat ko kɛlɛ tɛ dɛ urbanisme baarakɛlaw syndicat ko kɛlɛ tɛ dɛ aw fɛ yen dɛ aw ka syndicat ye syndicat ɲumanw ye hɔrɔnw don nka syndicat dɔw b'aw cɛ la minnu kɛlen bɛ k'aw ka syndicat kɛlɛ ta k'a fɔ k'u b'a feere u bɛ se journalistes ma u bɛ se activistes ma u bɛ se blogueurs ma u bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko k'a da directeur la a y'aw farati olu la dɛ syndicat ɲuman minnu bɛ urbanisme kɔnɔ
aw minnu ye sɛnika ɲuman ni sɛnika sɛbɛlamaw ye aw minnu ye sɛnika hɔrɔnw ye n'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'a ka sɛnika taabolo ye a y'aw farati aw baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ k'aw ka kɛlɛ feere aw baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu kɛn bɛ k'aw ka kɛlɛ ta ka politisiyɛn kɛlɛ don a kɔrɔ aw baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ye baara sɔrɔ parti lisi o de baara di olu ma olu kɛn bɛ k'aw ka kɛlɛ ta k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ sɛnikaya kɛlɛ ye aw kana chance di o mɔgɔ fasaw ma u ka sɛnikaw tɔgɔ tiɲɛ u ka sɛnikaw lagosi u ka sɛnikaw ka fɛn kuntanw ye ka sɛnika i y'a kɛ i b'a fɔ sɛnikaya ye juguya de ye sɛnikaya to yen sɛnikaya ye dɛmɛ de ye sɛnikaya ka fara i mɔgɔnifin ɲɔgɔn kan a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ chantier b'a la ka jɔ sow b'a la ka bin ala ma mɛn salle de réanimation min bɛ Ponge kɔnɔ o binna fo agrément bɛ ka bɔ mɔgɔw bɛ ka taa ingénieur ka papier ta k'a don ka taa agrément ɲini n'a ye ingénieur tɛ baara la u bolo Amadou Doumbouya y'a réseau ci k'a yɛrɛ kɛ félicitations le jeune directeur national de l'urbanisme l'infatigable l'imperturbable wallahi u y'a bilen ka da cɛ in tigɛ tuma min na a ko fo n'a sɔrɔ ale tɛ jamana ka baara de la n'o don bilahi ninnu tɛ se ale la ala dun y'a kɛ ten dɛ a bɛɛ malola k'a bɛɛ yira diɲɛ la bi bi in na u ye ko sugu bɛɛ kɛ ja u b'a dɔn k'a fɔ réseau min bɛ yen Amadou Doumbouya le grand directeur national de l'urbanisme Fakoli Mɔden ja u b'a dɔn k'a fɔ a bɛna dan de kari n'a fɔ mɔgɔw ka diplôme de talen don k'a don dossier la u yɛrɛ t'a kalama minnu bɛ k'an filɛ Facebook an b'a dɔn connexion téléphone man ɲi connexion tigɛra mais an bɛ k'a enregistrer an bɛna bila page kan n b'a dɔn minnu bɛ ka weleli kɛ a bɛ yafa n ma ala kama n nɔ tɛ téléphone de ye n bila téléphone de ye n bila a bɛ yafa n ma mais aw b'a ta page kan an bɛ k'a enregistrer ni directeur ni sigira sɛnɛka ɲuman dɔw ko mais yan'a ka wuli k'a bɛ directeur gɛn ka taa aw tɛ fara ka mun na ni directeur ka baara kɛ o ye sɛnɛka hɔrɔn minnu bɛ yen olu ko nin ye mun kɛlɛ façon ye mɔgɔ min sigira a ma mɛn ja u b'a dɔn k'a fɔ directeur bɛ ka wo min sen a y'a wa bɛɛ a y'an balimakɛ mankan mɛn n y'o kɛ se de n'o tɛ diplôme baden de don n ye mɔgɔ kelen de ta k'o ka témoignage latɛmɛ min ka diplôme donna a la a t'a kalama a ka diplôme bɛ ka baara kɛ a bɛ ka marché sɔrɔ wa diplôme donna entreprise min fana fɛ o entreprise yɛrɛ fana bɛ ka baara kɛ min de fana kɔnɔ min yɛrɛ ka diplôme donna a la n ye min ta sera sa ale ye fonctionnaire de l'état de ye a t'a dɔn yɛrɛ ko baarakɛyɔrɔ de bɛ ka baara kɛ n'a ka diplôme ye Amadou Doumbouya n'a ka adhésion de ye nin ko ci k'a yɛrɛ kɛ wa directeur ɲuman fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin gɛlɛya de b'a bɛɛ kan Eaux et Forêts fana directeur u kɛlen bɛ ka taa ni ɲɔgɔnna bilen ta ka sigi o da la domaine directeur fana bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ u mana b'u placer la ka ban u bɛ cabinet kɔnɔ u mana dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ jɛlenw nana ko maa minnu nana maa minnu labɛnnen don jɛya kɛlɛ kama u bɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ k'o tigi degun o kana se ka baara kɛ ka ɲɛ wa Mali problème filɛ nin ye dɛ Mali kura tɛ jɔ abada ka maa dɔw bolo to baara la u ye fɛn sugu bɛɛ labila directeur nin ye wari sugu bɛɛ a ko ɲahin don ko nin ko kelen kɔni ko nin bɛ ko ka jɛ parce que fantanw de kan so bɛ bin fantanw de kan Garantigibugu bugu salon na sini so binna finiwalamuso kan a n'a den k'a fatu kɛra Garantigibugu ingénieur dɔw bɛ safuru la entreprise dɔw bɛ so jɔ cogo dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ka kalan kɛ min so yɛrɛ au vent sorti i bɛ taa sɔrɔ non o bɛ se ka 3 étages R+3 jɔ o kan i bɛ taa so dɔw jɛngɛnnen sɔrɔ so b'a la ka bin don o don mɔgɔw b'a fɔ ingénieur tɛ fɛn dɔn ka sɔrɔ entreprise dɔw de kelen bɛ ka taa ingénieur diplôme tigɛ k'u tugu ka mɔgɔw tɔgɔ ka mɔgɔw ka diplôme ta ka taa baara ka taa agrément bɔ n'a ye e ni ala min chrétien ninnu ni criminel tɛ kelen ye aw ni ala cɛ mɔgɔ kan ka hinɛ ni mɔgɔ ninnu na Amadou Doumbouya ko nin ko in ale bɛ ni sen ka s'a dan na ale bɛ ni sen ka s'a dan na ale bɛ ni sen ka s'a dan na ale nana baara de kama jaja o b'a la k'a fɔ Amadou Doumbouya ni mɔgɔ tɛ sɔn ani mɔgɔ ka baara kɛ jaja mɔgɔ jugu de ko don
Un directeur ouvert à tout le monde. Mais il faut qu'à la gauche, qu'à toi de tiens. Eh tiens, Horon Sengano de Jamanen Kono. Ministre il va dire domaine ministre. Ja Sengano. Logement social qui nani. Eh dernier ministre Sengano Jakoi. Asimi. Jamana te jo abarani ni nyogona ote. Odi ake ni ministre de l'économie feneta kalaje et des finances. Ale ko kale ni Asimi. Ko Asimi yere de ale. Ate marché djugudi, ate ko djugula teme. Fait n'a maïni ministre in fene kleme ka ko kaje. C'est l'ensemble du gouvernement odi kanga fo quoi. Nyonon baba abela mel la wakati na jeme srafra la. Ka boumabel la joka ka mobili pine befali. Nyonon baba mention spéciale à toi. Et il faut à la Béjigina, Pineniman Tigi, Pineniman Fribra. Balmo Faka donc à fort. Ni directeur de Mano de B, allez les ministres de Mano de B. Administration rekonna la Mao de Kelemeka Blula, ou Tsera Baraka Kanya. Aou ni ala ni krache. Logement social est fait fritaille de la papier beau la Jamanata Kalama. Pour le moment, il y a un tromina côté dans les informaticiens. Allez ni Barakla Oreka. Entendable là, Bassable Obe, Sharaka Boulouka. Mais bravo à la justice malienne. Bravo aux agents, à tous les personnels de l'urbanisme. Ni a mes détails de Baranmanke, ani Barakala Sebo de Barala. Ka Sénégal ou faux, Sénégal Nyumon. Mourou sonna ka déter défend. Ka fo ah, et ce côté nous kokoro. Et déter nabali, ni au keto et batato ni déter korondi. Bi ala fleka tien bangi. Et ni ala ni krache. Entreprise mourou me obligata Mali, et Mali chômage bisa banto di. Do obligata milliard marché ou miné. Kamro ka diplôme falsifié ko dola, ka diplôme ça c'est du faux en écriture. Kata wol diplôme ta ka don nin kaso ala de benin dan rodo nin ko kera tien ala de benin ko dan rodo wo ko su beke iri madizim mo maçon dedere Amadou Doumia naka mo maçon anaka adjoint na to tien ni adjoint dedere bunya wala be barake mais ni adjoint ayi ka fokale ka usani directeur ini dedere sera barake ni adjoint dedere bunya il be barke eni ala tche il ma dum agent jume be mi ma content na bora agent jugu do la ni agent mi ko ka be kuma ni Sénégal mi ko Sénégal mi ko tere Sénégal jugu ale kuma kambe ya ko ka muso ko galon ta da directeur la o ko ka wordu mo galon ta da directeur la ko no kera ko directeur be gengata ta bo galon do de na ko galon do ne boumabel bien. Oh, Jani qui be fantan wa keleke, jado be ta kuma ou glanka na fie, ni mi frati. Yere bolo ku be fantan wa kelela, jaw be politicien do wa kelela. Ah, ni malikura ko ngara baray. Fo di be fambe fe. Balmao. Ambe ne ga durusra la blaka mo damaroni ta. Ni la Sénégal yamoria ye ni gɛlɛya minnu kelen filɛ nin ye u bɛ se ka mun fɔ ninnu na Vers 72 97 72 an bɛ maa kelen ou bien fila ɲɔgɔnna ta an ka Facebook réseau dérangera Vers 72 97 72 lamɛnbaaw ka yafa an ma réseau dérangera Dani, 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 Dani,
Allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Balmake abe ya fama de réseau dérangira. Bu mabel sega la Jawara. Mba. Dawra dimero ba won jana wula. Ala dawda e dumbiya. Nye dumbiya ge ka fuma be mi nga ngom pere me wele liga bi. Dumbiya ay ñogon de me no to be fe ka dabiri dumbiya dala. No, ti dabra ndala. Nala sona. Mbala deli ko ka sew bamba. Amina arabi. Allah ka sidani rama. Amina arabi amina. Wi bara min Allah ine mi Allah ka sabati. Amina arabi amina. Allah ka jamana ndugu ben na ka ci. Amina arabi ama. Allah ku tasnya ku halagi. Ami. Allah kana ko ku la zieu. Mimi jana na ka ci to. Amina arabi ami. Allah ko kaka ala kama. Ami arabi. Allah ko kirana somo kama. Ami arabi ama. Allah kana nyira ke juguire. Ami. Kirana somo kama. Amina arabi. Salli ala Muhammad. Salim. Jawara. Merci idumia fakuli mode. Merci. Mba. Balmao 20 72 97 72. Allo Anche. Allo Anche ne klubila. Allo ne klubila. Ame makelen ta ka émission jo. Wa alaikum salam wa barakatuh. Buma bel Jawara. Ko bek chogodi. 3 kilos Jawara. Korbazila. Tarase. Sulman Sumoro ga tolbu. Sulman Sumoro ga tolbu. Okay, Sumoro. Ma. Sumoro kante mode Sumoro. Marhaba. Ana na bon magen demya. Jawara. Mba. Ami ga kuna konna me. Ajaranye. Vraiment ambi fogi wali mando dango te fulumina. Fuli jaranye. Ya vraiment chere la ibe baramna jamana ngono. Ay. Kono diminta nyadimilo. Ajaranye. Ambe fo ifo ki wali mando ki bargada. Fuli jaranye. Ka dogi ala ga bargada anila. Amina arabi ami. Ala ga jamana inju ala go tache. Ami arabi ami. Munu melli mana ala ga limana duma munu pelli mana ala ga kabo dawga. Ami arabi ami Allah. Kunyi na jamana ko. Ami Allahumma. Allah Jawara. Enche. Nga fulu ga demla pe. Na Allah sorobo beba me. Ye dangalo yo ga fuli ge anga PDG ba re dona ka ba. PDG, l'homme suit son destin. John te fouille d'avant. Allô? Il est tout à boulot, en méta. Be